महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तत्व श्री गुरवे नमो नमः। गोपी बल्लभ रंगाधर यदि गुमतुम गोपाल वृंदावन सुआद्यमस्तु नमो नमः। आद्यमस्तु नमः नमः। नंद जसता वस्त्र सिरे सभाय मुकुट कर्णरे रत्न कुणल गुलारे सभातस्यम कस्तूरभा वन्दति लोकनाथ नमामि केशव मुरारी। हरि हे भाव ग्राही हरि घनम भाव भाव को जन रसुव भाव। सागर पड़ी विपत्ति तो बाबू रे कभी गुटे प्रमाण दे छन का बोली प्रमाण दे रे तो सका जंजा जालर परम कालर परम धीवरा संसार सिंधु रूपेण मीना रूपेण मानवा। तो बाबू रे एही जंजाल गुटे महाजा बड़ जाला। तो बाबू रे जनता की जाले पड़ी गुडी मीना जनता छटपट हसी तो एही सभा मध्य रे पड़ी गुडी आमे छटपट हो जो। तो बाबू रे एही सभा मध्य पार हेबा लागि हमके काना दरकार गुटे नौका दरकार समुद्र पार हवा लगी नौका दरकार। अच्छा अरे सभा समुद्र के पार हवा लगी हेले गुटे नमस्कार किंबा नतमस्तक दरकार। अच्छा हां तो बाबू एही सभा जनरुआ में पार हे पार बाध्य हमा। तो बाबू रे हां ताले काना करमा ठीक है नमस्कार को जणे कर दिमा हरि ए सभा जन कुमार निर्वेदन जहा जानि छि करबी
ବାଧ୍ୟ ଦେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନା ତ ବାବୁ ହଁ କାଣା ଗୋଟେ କହୁଥିଲ କାଣା କହୁଥିଲି ଅଚାନକ କେନ୍ତା ତମେ ପଳେଇ ଆଇଲ ବୋଲୁଛେ କେଭେ ନେ କି କାଲେ ନେ ତମେ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ତମେ କେନ୍ତା କରି ପଳେଇ ଆଇଲ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତ ବାବୁ ରେ ହଁ ତମେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ହେଇକରି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଗତକର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ତମେ କେନ୍ତା ଆସିକରି ଆସିଛ ଏହି ରୂପ ଧରିକରି ଇକେ ଆସିଛ ତ ବାବୁ ରେ ହଁ କାଣା ହେଇଛେ କାଣା ହେଇଛେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଳର ସନ୍ତକୁ ପାଳନ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ବାନା ଉଡୁଛି କା ବାବୁ ତ ବାବୁ ରେ ସବୁବେଲେ ମୁଇଁ मुक्ति पथ एका देखासी बेस बेस से मुक्ति पथ के टाणी नेसी कर्म ही भगवान बेस बेस तो बाबू कर्म न कले हे अर्जुन कहि पाइबा विद्या ज्ञान तो बाबू रे कर्म घेनी फल देसी मु अच्छा 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 तो तमे जे कर्म करछो से फल तो आपे टाणी नेबे बाबू मुई से तिल लागी से कर्म घेनी फल देबा लागी रे बाबू मुई ए मर्त्य मंडल रे जब अवतार धारण करछ क्या बात दिला काहे जे जाय छे सखा काहे की ए मर्त्य मंडल जेते बेला पाप बढ़ी जाय छे ओ जेते बेले सत्य त्रेता द्वापर जेते बेला पळे आइ छे हां हां एही द्वापर जुगरे काना हेती जानिछो काना है जे तो बाबू रे द्वापर जुगरे कंस रायन अत्याचार करथले अच्छा अच्छा पाप करथले हां हां तो बाबू रे सेई मोर मा देवकी के बंदी घरे बकैथिले वसुदेव को देवकी के हां तो देवगण मन के काना करथले जानिछो काना कोले देवगण मन के सर्वपुर छरवा लागि कहिथिले अच्छा 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 तो बाबू रे ओ इटा गुटे हला मोर केसेट गीत अछि बाहरी अच्छा 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 तो किछि दिन भितरे बाहरी बा सेति लागि सी गीत टिके टेलर दमा ओय काना हिचे काना है जे तो सब देवगण मन आसी करी तुष्टि करूछन विष्णुଙ୍କର आगरे कुश्ती करू जा अनंत सज्जन ने दल विष्णु नारायण सुइछ बेस बेस हे प्रभु नारायण हां तमे गुहारी करूछु हमर गुहारी खाइ सुनो काहे लाजे नै सुनवर तो बाबू रे तमे सत्य जुगरे नृसिंह अवतार धारण करथिलो बे उद्धार करथिलो उद्धार करथिलो हेले त्रेता जुगरे तमे राम अवतार धारण करथिलो बे तो रावण के बधि करी सीता के उद्धार करथिलो प्रभु तमे कृष्ण अवतार दियो कंस के मारी के विपद उद्धार करो बेस तो बाबू रे हां जाई करी सब देवगण माने तुष्टि करूछन काय कहली बरी काय बोलछन करूछु गुहारी हे के सब हरी गुहारी है के सब हरी अरे करूछु गुहारी हे के सब हरी सखा हो सब देवगण मिसी करे जाई छारो विष्णुकर पाद तले गुहारी करूछन क्या बोलछन बाबू अरे करूछु गुहारी हे के सब हरी करूछु गुहारी हे के सब हरी विपदु आमकु करहे पारी हे के सब हरी धेन गुहारी कंस जिनी छे स्वर्गपुरी हे के सब हरी धेन गुहारी कंस जिनी छे स्वर्गपुरी करूछु गुहारी हे के सब हरी करूछु गुहारी हे के सब हरी अरे विपद आमकु करहे पारी हे के सब हरी धेन गुहारी कंस जिनी छे स्वर्गपुरी हे के सब हरी धेन गुहारी कंस जिनी छे स्वर्गपुरी तो बाबू रे ओ आर काना कहिछन जानिछो काना कहिसन सखा हो अरे श्री सत्य जुगरे नृसिंह अवतारे हिरण छाती फाड़िलो आहा बोला हिरण कोलो तो बाबू रे हां सेही तमे सत्य जुगरे काना करथिलो काना कलो हिरण्य के छाती फाड़ी करी प्रहलाद के उद्धार करथिलो उद्धार कलो आ श्री सत्य जुगरे नृसिंह अवतारे हिरण छाती
ফাড়িল প্রহ্লাদ তু উদ্ধার কল ত্রেতয়া যুগরে শ্রীরাম এ বাবু টিকে ইন্টলক টিকে নেরে মোর বুয়া তো সখা হো শ্রী সত্য যুগরে তুলসী অবতারে বিরাজ ছাতি ফাড়িল প্রহ্লাদ উদ্ধারিল ত্রেতয়া যুগরে রাম অবতারে রাবণ তুমে বধিল সীতাকে উদ্ধার কল দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ অবতারে দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ অবতারে তো বাবুরে এই দ্বাপর যুগরে তুমি কৃষ্ণ অবতার নিয়ে বলছন বেশ বেশ সবু দেবগণ তো বাবু রে এই দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ অবতারে দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ অবতারে তো বাবু রে আরে কংস কুমারী তুমি বাবা উদ্ধার হরি ঘেন গুহারি কংস গিরিতে স্বর্গপুরী হে কেশব হরি ঘেন গুহারি কংস গিরিতে স্বর্গপুরী যেতেবেলে পাপ বড়ি যাইছে তো স্বয়ং নারায়ণ অবতার ধারণ করছেন এটা হলে দ্বাপর যুগের কথা তো বাবুরে যেতেবেলে ত্রেতয়া যুগরে রাম অবতার ধারণ করଥିଲେ বেশ বেশ সেই সময়ের বাবুরে হ্যাঁ পিতা সত্যপালি 14 বর্ষ তক বনে বেঁচে বনে যাইছিলে তো বাবুরে ও এই কথা টিকে আসবা হ্যাঁ হ্যাঁ তো কানা হইছে জানিছ কানা হইছে যেতেবেলে 14 বর্ষ প্রভু শ্রীরাম যেতেবেলে বনবাস যাউଥିଲେ সেই সময়ের কানা হইছে রে বাবু কানা হইছে হ্যাঁ কানা হইছে সব বড় অযোধ্যাবাসী কানা বলছিলে কানা কলে হে রাম হে রাম হে রাম হে রাম হে রাম হে রাম রাম সেই রাম নামরে শব্দরে মোর পছে পছে গুড়ে ଥିଲେ রে বাবু হ্যাঁ 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 তো মতে কেনতা লাগিଥିଲା জানিছ কেনতা লাগলা রে বুয়া আরে মোর অযোধ্যাবাসী এতে বি রাজা মহারাজা অছন कहला যে कहना नहीं धरबार के হ্যাঁ আরে মোর না के कहला যে ধরুছন ধরুছন আরে হে রাম বলুছন হ্যাঁ হ্যাঁ তো বাবু রে ও মতে টিকে পাগল ভলিয়া লাগি যাইছে লাগবা পাগল লাগা তো সেই কথা শুনি করি কানা হিছে মতে টিকে পাগল ভলিয়া লাগি যাইছে কেনতা লাগলা কেনতা হিছে জানিছ হ্যাঁ এ মতে পাগল কলা মতে হে পাগল কলা শ্রী রাম নাম এ মতে পাগল কলা মতে পাগল কলা শ্রী রাম নাম তো বাবুরে যেহেতু আমার দণ্ড যেন বাড়িতে সেই আগে আসবে কিছু মুদ্রা অর্পণ করিছ ভগবান তার চলা পথরে পুষ্প বৃষ্টি করু বলো আনন্দ কেবার আর বারে তো বাবুরে তার আগরু আগুকে মোর আজ্ঞা আইছন সেই আজ্ঞা আমি কিছু মুদ্রা অর্পণ করিছ ভগবান তার চলা পথরে পুষ্প বৃষ্টি করু বলো আনন্দ কেবার बोलो भाई प्रेम से तो बाबूरे काना हिची जानी सखा ए मते पागल हो कला मते ए पागल हो कला श्री राम नाम ओके जेते भजिले भी पेट नहीं पुरोई हो पेट नहीं पुरोई अरे सही नाम धरी जाऊ जीवन Are you ready? Oh yeah. Wow, wow, wow. ए मते पागल हो वाह। कला मते पागल हो कला श्री राम नाम धन्यवाद तो बाबू रे हेंता जीवार कथा ए मते पागल हो कला मते पागल हो कला श्री राम
নাম ধরি যাও জীবন পাগল কলা মত পাগল কলা শ্রীরাম পাগল কলা মত পাগল কলা শ্রীরাম রত্না করো এ ভবসাগর এই গলা পারো ভক্ত হনুমান যেତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇଛେ ରେ ବାବୁ 14 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ଫିରୁଛନ୍ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ତ ବାବୁ ରେ ଏତେ ବଡ ଗର୍ବରେ କହୁଛନ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପିତା ସତ୍ୟପାଲି ଯେତେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସରୁ ଘରେ ଫିରୁଛନ୍ ସେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରେ ରାମ धन्य धन्य सत्यपाली जाइथिला बन आज 14 वर्ष संपूर्ण करी करी आज अयोध्या फिरुछ धन्य धन्य रे राम धन्य धन्य है राम कान बोलछन हां बाबू रे ओ अरे तू मेरा रामायण हे नारायण हे नारायण हे तू मेरा रामायण तुम्हें कृष्ण तुम्हें गीता जानो हे नारायण तुम्हें कृष्ण तुम्हें गीता जानो तो बाबूरे धन्य धन्य रे राम तुम्हें का सही राम तुम्हें का रामायण सृष्टि करिथिलो तुम्हें का सही कृष्ण
गीता ज्ञान तुम अर्जुन के कही तो बाबू रे काय बोलू अरे तुम्हें रामायण हे नारायण हे नारायण हे तुम्हें रामायण तुम्हें कृष्ण तुम्हें गीता ज्ञान हे नारायण हे नारायण हे तुम्हें कृष्ण तुम्हें गीता ज्ञान बाबूरे আর কানা হিজি জানিছো আরে তুমি দেবকী অষ্টম গর্ভরসা তুমি দেবকী অষ্টম গর্ভরসা তুমি দেশদা মম তারা পাবিসা तो बाबू सखा अरे क्या नहीं जानी छे तो बाबू रे गुडी को थाटे कह गुडे मैं विपद रे पड़ी जाछे बाबू रे आज मैं जमुना कुल के जाइथिले हां से जमुना कुल रे मोर माही के देखला बिले मते केनता लागु छे बाबू केनता लागु छे जे मते भी नहीं जानी पार सब केनता लागु छे जे तोते छेलचोरा जाह के देखले मते सही मोर राधा माई रे राधा ओए मुई तो राधा कैसी गो मरबा का करबो जाह के देखले सही राधा बोले लागु थिबा हेटा राधा का करबो राधा चेहरा मोर आखिरे झुली जाउ छे मैं काना करमे बोलु छे का करबो आरु जदरी एकालस छे बोले कि नहले 505 देख का करमे 505 का करमे रे बाबू खाइबो और का करमे सीधा सोई थी बुनो सब हां तो मते स्वाबा के चाहू छ ओए तो बाबू रे हां मते स्वाले तुम काना पाएबो किछि नै हमर का दरकार तू राधा आउ जल्दी भेट बनाओ हां तो सखा आज तमे भी हंता हेतिबो काना मते भी तोते जन बेमार हे जे मते भी हां मी जाडू छे जेतु तमे मोर पछा जे लुकी देखुतिलो ओए हो काना करमी बोलु छे का करबू हां गुटे उपाय আছে क्या उपाय रे बाबू से बुढ़ी के डाक दे अच्छा बुढ़ी के हां के सखा से गोपापुरर बुढ़ी वाह हां सत्य काना बचछ हमर से सहे नहीं ओके बोचवार कथा कहू जे एबे यार से जुआन हमर टैबलेट खाइ दे यार तकड़ा है गिनाओ ओके हां वाह गोपे चौत्री साधु बाबू पालुनी अत गोटी ग्रामे तको रोहिणी तो बाबूरी ओ मैं काना करमी बोलु छे दूती के डाक बैली जे हां सत्य हां आसबे ओए बो तो बाबूरे हां अरे किए तैयारी देबा से गोबर तुली हो मते से गोबर तुली से गोबर फुटी जे बस पाखुड़ा मेली है बस पाखुड़ा मेली तो बाबू हो बाबू रे दसा वाला अरे किए जाइयानी देबा गोपर तुली रे मते गोपर तुली गोपर
ফুল পাখুড়া মেলি সত কোহর মেলি সত বাসনা মেলি Oh yeah. Are you ready? তো বাবুরে আর কেন হইছে জানিছ ওই দে ফুল কনক চম্পা আরে ফুটি দিছে কেড়ে শোভা ও বাবু ফুটি দিছে কেড়ে শোভা তো বাবুরে আমার দর্শক কিছু আসিবে কিছু প্রশ্ন পচারিছন আর কিছু মুদ্রা দেইছন ভগবান তার চলা পথরে পুষ্প বৃষ্টি করে বড় আনন্দ কেবা हरि बोलो बोलो भाई प्रेम से राधे श्याम बोलो भाई प्रेम से राधे श्याम তো বাবুরে মনে কর্মা বলছেন হেন্তা ডাকলে নিয়ে আসে বিলা একটা ডাকলে আসবে রে বাবু দুদিকে টিকে গুলগুলা সুলসুলা পুলপুলা হেকে ডাকলে দিয়ে আবা সত কথা হ্যাঁ আসবে ওই বউ পক্কা আসবে অলবত আবা হ্যাঁ হ্যাঁ তো বাবুরে ও বা কানা হইছে জানিছ মাল ছাড় হ্যাঁ হ্যাঁ তো বাবু হ্যাঁ এত করে ডাকলে নেই আসার কে বলছে আর গুটে কথা ডাকমা বলছে হ্যাঁ 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 ওই আরে আশা দুটি আশাতে বহন রে ডাকুছে নীল রতন আরে রাধা রাধা বলি সাই যাবতা জীবন রে ডাকুছে নীল রতন অনিল এন্তা ডাকলে আবা দুতি আরে দুটি গো আসামার কথাতে মানো খালি তোর কথা ন কহবু মোটা কহে কুয়া টিকে লাগবু কিনে এ বাবু আসুত করে বাবু কাহিলা জাগরে বীর কইছ খালি তোর কথা কহবা লাগি ডাকু দুয়ারু আচ্ছা আরে বাবু হ্যাঁ পহলা মোর কথা হরে বুয়া দেখ তো মোর নার কানা আছে কে ছুরি মের দিলানো রে বুয়া কিছু নেই ন চিনি নয় চলে পুলা হে তো বাবু রে আরে আশা দুটি আশাতে বহন রে ডাকিছে নীল রতন আরে রাধা রাধা বলি সাই যাউতা জীবন রে ডাকিছে নীল রতন আরে আশা দুটি আশাতে বহন রে ডাকিছে নীল রতন আরে রাধা রাধা বলি সাই যাউতা জীবন রে ডাকিছে নীল রতন আরে দুটি গো আসামের কথাতে মানো আরে দুটি গো আসামের কথাতে মানো আরে আশাতে বাহান রে ডাকিতে নীল রতন আরে রাধা রাধা বলি সাই যাউতা জীবন রে ডাকিতে
জানিছ কাহে রে আরে ত্রেতয়া রাজু বাকালে বনে গমন পঞ্চগতি বনু সীতা নেলা রাবণ আরে ত্রেতয়া রাজু বাকালে বনে গমন আরে যুবাকালে বনু সীতা নেলা রাবণ अरे राधा राधा बोली सारी जाऊ चली कोन रे दाकु चली लो रतन তো সময় হয়ে গেছে তো আমার দুটি সৈনিকে সকালে যদি অটকিবে বলে কহি দেমি তো বাবুরে কানা হইছে জানিছ কাহে হে নসিলি তার কিউ নে না এ মতে মারি দেলা হে তার পিপলে লাগাল নজর লাগি গল হলে হলে জানালো ফেই গল হে তার পিপলে লাগাল নজর লাগি গল হলে হলে জানালো ফেই গল হে দিল বালা হে মত বালা হলে হলে তার সয়লো ফেলা হে নসিলি তার কিউ নে না मारी देना 1 2 3 4 Thank you.
তো বাবু ও কানা কর্মী বলছে তুমি কিছু জানিছো দুতি আলে বিগর তোর কবার হেবা পিলা কেনতা কেনতা করিছো যে মতে রে বাবু কেনতা করিছে কানা কর্মী জানিছো কেনতা হইছে আরে বাবু তুই খরা বেলে মতে কেনতা কেনতা লাগুছে জানিছো ততে থার্মোমিটার পকালে যে জনা পড়বা পিলা হসক কেনতা হইছে জানিছো কেনতা হইছে এ তার সাগুয়া চুড়ি গো हमल कुछे चमकुछे मते देखी करी तो बाबू हो से तार सागुआ चूड़ी हो मल कुछे चमकुछे मते देखी करी এটা এটা সেটিং করে দিবা না বউ हाँ तेरे बाबू तो बाबू रे ओ! सागुआ चूड़ी रे